बांध निर्माण नहीं हुआ तो करेंगे वोट बहिष्कार, बाराला कुटी इलाके के निवासियों ने दी धमकी। कुचबिहार तूफानगंज ब्लॉक नंबर 2 स्थित भानु कुमारी 1 नंबर ग्राम पंचायत के बाराला कुटी इलाके के निवासियों ने नदी पर बांध निर्माण की मांग को लेकर वोट बहिष्कार का आह्वान किया है। इस क्षेत्र के निवासी लंबे समय से शिकायत करते आ रहे हैं कि बाराला कुटी इलाके के हर साल बाढ़ आती है। प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद पिछले साल बांध निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन 1500 मीटर बांध बनाने के बाद अप्रत्याशित कारणों से काम बंद हो गया है। अब इस बाराला कुटी क्षेत्र के निवासी फिर से बाढ़ की आशंका में दिन गुजार रहे हैं। इसीलिए स्थानीय लोगों ने बांध निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर शनिवार को वोट बहिष्कार का आह्वान किया है। यदि बांध का निर्माण शीघ्र नहीं किया गया तो ग्रामीणों ने बाराला कुटी क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके विरोध में शामिल होने की धमकी दी है। দেখুন, আমরা কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ 2 ব্লকের ভানুকুমারী 1 গ্রাম পঞ্চায়েতের শীতবড় লাউগুটি মৌজা। এই মৌজায় আমাদের যে সমস্যা সেটা হলো আমাদের নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ। এই নদী ভাঙ্গন যদি প্রতিরোধ না হয় আমরা আন্দোলন করতে বাধ্য হব। 2023 সালে আমাদের এই নদী বোল্ডার বাঁধের স্যাংশন হয় 5,50,00,000 টাকার। 5.5 কোটি টাকার কাজ মোটামুটি শুরু হওয়ার পরে 100 মিটার হওয়ার পরে আচমকাই কাজটা বন্ধ হয়ে যায়। এই কাজটা না হলে আমাদের শীতবড় লাউগুটি তো বটেই, তার সাথে আসাম সংলগ্ন যেরকম ঘিটিঙ্গার কুটি, বাগডোগরা, জমবান্দা, শগুনচড়া, কালাচানপাড়া এই যে কয়েকটি গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই আমরা গ্রামের পক্ষ থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকার সমস্ত লোকজন একত্রিত হয়ে আমরা এই অমরণ অনশনে করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ আমরা জানি যে নদীর বাঁধ না হলে আমাদের সামনেই বিপদ। তাই আমরা আগামী লোকসভা নির্বাচনে যদি আমাদের এই ভোট বাদ না হয় তাহলে কিন্তু আমরা ভোট বয়কট করতে বাধ্য হব। এটাই আমাদের 1 নম্বর দাবি। আমরা চাই এই গঙ্গাধর এবং সংকট যে নদী ভাঙ্গন সেইটাকে বোল্ডার দিয়ে পারবাদ করা হোক, নইলে আমরা ভোট বয়কট করতে বাধ্য হব। তা আপনার নাম? আমার নাম আব্দুল গনি শেখ, গ্রাম শীতবড় লাউগুটি।